শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। তুমি অনন্ত ক্ষয় হে জগন্নাথ, তুমি অব্যক্ত অক্ষর হে জগন্নাথ, নিজ ইচ্ছারু সৃজিল এ জগত, আদি নাহি যে তুমার নাহি অন্ত, তুমি পবিত্র ওঙ্কার চির সত্য, নীল সিন্ধু তীরে নীলাচল, তাহি বিরাজিত বড় দেউল, তারু ব্রহ্মরূপে হে বিশ্ব পালন, উড়াও পতাকা পতিত পাবন, সত্য ধর্ম ন্যায় করি সংস্থাপিত, ভগতর তুমে হইছ হে নাথ। শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ। मते पागल बोली आख्या दिगला, से मोर दुख नहीं, भिकारी बोली कहगला, से भी मो अपमानित होई नहीं, किंतु मोर उद्देश्य मोर एते दिनर साधना ताकू उपहास करागला, से अपमान मु कोठी लुचेबी प्रभु, कोठी लुचेबी। मु राजा हिसाब रे जे कोनोसी आपत्ति अभियोग को विचार करी न्याय प्रदान करिबा मोर कर्तव्य। न्याय किए दब राजन, निजे राजा जिते बड़े अभियुक्त तांको पाखरु न्याय कोन आशा करा जाई पारे? अभियोग यदि विश्वास योग्य और सत्य हुए ताहले राजा प्रजार विवेचना करा जाए नहीं महाशय। राजा हिसाब रे न्यायर निकिति मो हाथ रे। ताहले पितामह, राजा ललित माधव जो प्रमाण चाहुछती से प्रमाण ताकू मिलिबो कोठू? मु तुमको प्रतिश्रुति देइछि, से प्रमाण ताको निश्चय मिलिबो। ए पुष्करिणीर नाम इंद्रद्युम्न पुष्करिणी। हुए तो केहि जन इंद्रद्युम्न धर्म अर्जन करिबा पई ए पुष्करिणी खोदन करि पारि थान्ते। मोर गोटे अनुरोध महाराज इंद्रद्युम्न, मंदिर तोलैबा पई श्रमिक मानक कष्ट देई आउ कुर्म को जमिति परिणत न करांती। राजा वर्तमान संध्यार अवकाश नाई निश्चय? अछि, निश्चय अछि। ए राज्यर राजा तांकर राज्य सीमा भितर थिबारु ए मंदिर अधिकार दाबी करुछन्ति। इंद्रद्युम्न मध्य ए मंदिर निर्माण करिछन्ति बोली दाबी करुछन्ति।
ତୁମରି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବ। ତୁମେ ହିଁ କୁହ ଏ ମନ୍ଦିରର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ କିଏ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବ, ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବି ନିଅ। ତଥାପି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଯାଇ ଫେରିଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲାଗି, ତାହା ଶେଷ ହେଲା। ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା। ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଲାଗି ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ କୁର୍ମମାନେ। ଅପମାନିତ ଗାଲମାଧବ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବର ଅୟମାରମ୍ଭ। ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ମାତ୍ର ଗାଲମାଧବ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିଛି ପୂଜକ ରଖି ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲେ। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ବିଦ୍ୟାପତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତମେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛି ମାତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ? ହଁ ରାଜନ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା। ମୋର ଉଦ୍ବେଳିତ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ସେ ଧରା ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି, ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ନ ଜାଣିବା ପଣରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧିକ୍କାର କରିଛି। ଉଦାରପଣରେ ଆପଣ ଏ ଅଧମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଉଠ ଉଠ ଲଳିତ ମାଧବ। କୌଣସି ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ବିଧିକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୁମେ ଗାଲମାଧବ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ତମକୁ କେହି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ତମକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ଏବଂ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁମେ ଜଣେ ନିନ୍ଦିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରହିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏବେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ନାରଦ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଲଳିତ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ କିଏ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଲମାଧବ ନାମର କଳଙ୍କ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁରାଣରେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ, ଲୋକକଥାରେ ଗାଲମାଧବ ଏକ ନିନ୍ଦିତ ଚରିତ୍ର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ନ ରହି ବେଢ଼ା ବାହାରେ ନିରୂପିତ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ।
ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମର ନାନା ଉପାଦାନ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁହା ଚାଲିଲା। ନାନା ଦିଗରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ତିନୋଟି ରଥ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ ଦେବୀ ଦଳନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ତିନି ରଥରେ ବସେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବୀ ଦଳନ ରଥରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରାଗଲା। ତାପରେ ପୂଜକଗଣ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅନିର୍ବଚନୀୟ।
प्रभु हे प्रभु 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 निस्तरिली प्रभु एते दिनर प्रार्थना मोर पूर्ण होइछि मोर किछि पाइबार नाही किछि चाहिबार नाही मंदिर निर्माण करी विष्णु मूर्ति स्थापन करिबी बोली अवंतीरु जो संकल्प करी आसीथिली से आज पूर्ण होइछि
ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୁଅ ରାଜନ। ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ବାକି ରହିଛି। ଏତିକି ବେଳୁ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଯିବ। ନାରଦ, ପିତା, କାଲି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରିବି। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलं गरुडध्वज माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सरलकार्येषु महाभव। विष्णु परं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिव्येव चक्षुराततं स्वाहा इदं विष्णवे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुखे अयमामृतात् स्वाहा इदं त्र्यम्बकाय। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम स्वाहा इदं गणपतये। ॐ आक्रोशेण रजसा वर्तमानो निवेशयाममृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् स्वाहा इदं सूर्याय। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सुभद्रिकां काम्बिल्यवासिनी स्वाहा इदं अम्बिकायै। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे स्वाहा इदं वासुदेवाय। ॐ आपदापहारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं स्वाहा इदं रामाय। ॐ उग्रवीर महाविष्णु
ज्वलन्तं सर्वतोमुख नृसिंहं भीषणभद्रं मृत्यु नमाम्यहं स्वाहा इदं नृसिंहाय। प्रभु यज्ञर महामंत्र महिमा प्रभावे इंद्रद्युम्न आदि तही थिले जेते सर्पे जगन्नाथ देवंकु से अद्भुत आकारे साक्षात दर्शन कले चतुर्धा मूर्ति जेवण नृसिंह रूप करिले ग्रहण से दर्शन मु कहूची सर्वे मन दे शुण। दश दिगे पुरी अछि तेज अनर्गल लह लह जिह्वा दिशे अति विकटाल से जिह्वारे पृथ्वी जाक लेही देला प्राय समुद्रत होइथिला परी देखा जाए। ता देखी सकल लोके कलेक विचार कालाग्नि रुद्र की अबा हेले अवतार अखिल विश्व को ग्रास गला परायित ए घोर मूर्ति होई छंती समुद्रत महातेजा अटंती से नृसिंह मूर्ति देखिला मात्र के जात हेउछि भीति एपरी आश्चर्य मूर्ति आज पर्यंते देखा नथिला तो केभे कौनसी जगते चक्षु कर्ण मुख नासा ग्रीवा पाद कर असंख्य भावरे दिशु अछि एहांकर स्वर्ग मर्त्य उभयर मध्य भागे पुरी तेज पुंज रही अछि कालानल परी हेमंत नृसिंह मूर्ति साक्षात रे देखी भयभीत होई सर्वे बुझी देले आखि। पिता प्रभु विष्णुकर ए उग्र नृसिंह रूप कहीं सारा सृष्टि वर्तमान भयर कंपित मने हेउछि जेपरी प्रलय काल उपस्थित होइछि। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रांकर से शांत समाहित रूप कहीं एभली रूप को मर्त्य लोके कौन पूजा करि परिबे? नारद ए उग्र रूप काहींकि धारण कले मु कहूछि शुण। एही नृसिंह रूप परमेष्टि नामक मंत्र मंत्रित दारुर मूर्ति गढ़ा होइतबा कथा जानी साधारण मानव जगतर नाथ जगन्नाथंकु अवज्ञा करि पारंती सेथिपाई से नृसिंह रूपरे अवतीर्ण होइछंती। ए रूप परिहार करिबा पई आपण प्रार्थना करंतु पिता। ठीक अछि नारद। नमस्तुते दिव्य वैरिक सिंह नमस्तुते जोग गुजैक सिंह नमस्तुते सिंह वृषैक सिंह नमस्तुते नीलाचल श्रृंग सिंह नमस्तुते दुर्खाण बपार सिंह नमस्तुते तेजमय दिव्य सिंह नमस्तुते चित्राकृति चित्र सिंह नमस्तुते क्लेश विमुक्ति सिंह नमस्तुते वीर वैरिक सिंह नमस्तुते दैत्य विनाश सिंह नमस्तुते देवस्वधिदेव सिंह। हे प्रभु स्थावर जंगम पशु पक्षी आ निखिल मानवर कल्याण पई आपण दयाकरी ए उग्र रूप परिहार करंतु समस्त मनरु भय दूर हो आपण पुणी दारु देवता रूप को फेरी जातु जगतर नाथ जगन्नाथ नाम सारा सृष्टि रे कीर्तित हो। जय बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथंकर जय। इंद्रद्युम्न प्रभु नृसिंह हेउचंदी आदि देवता बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा एवं सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति हेले भी से एक आस मु तुमको नृसिंह मंत्र रे दीक्षित करी यथा आज्ञा ब्रह्मदेव। नीलाद्रौ शंख मध्ये सदल कमले रत्न सिंहासनस्थम्
सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणसुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। उठ इंद्रदुम्न उठ इंद्रदुम्न अवंतीरु आसीबा परठारु आज पर्यंत दिन सबु तुमर तपस्यार दिन थिला। से तपस्यार फल प्राप्ति हेई सारिछि। मर्त्य मंडले दारुब्रह्म को प्रतिष्ठा करी तुमे अक्षय कीर्तिर अधिकारी सारिछ। देख चतुर्धा मूर्ति वर्तमान किपरि उद्भासित। तुमर यदि किछि मनवांछा थाए ताहले सेई जगन्नाथ निकटरे निवेदन कर। हे आदिकंद हे अनादि अनंत आपण ए सृष्टिर मूलाधार। आपणक इच्छा क्रमे इंद्रदुम्न माध्यम निखिल जनतार कल्याण पाई मर्त्य मंडल एक अभिनव रूप में प्रकटित होती। आपण अवर्णनीय अनिवर्जनीय एवं अचिंत्य। आपण तो भावग्राही। इंद्रदुम्न ग्रहिता हिसाब से आपण सम्मुख में दंडायमान। आपण तांकर मनोवांछा पूर्ण करंतु प्रभु। ब्रह्मदेव एक नूतन दर्शनर प्रतिपादन पाई स्वइच्छारे आम्भे एही रूप परिग्रह करिचु। तेणु ए सृष्टिर कौनसी रूप सहित आम्भर ए रूपर सामंजस्य नहीं। सदा जाग्रत ही रहिबा पाई आम्भर चक्षु पलकहीन। हस्तपद न थाई आम्भे सर्वाधिकारी। पलकहीन चक्षु सर्वदर्शी। कर्ण न थाई सर्वश्रोता। तेणु आम्भे पुरुषोत्तम। आम्भर ही हस्त दुईटी असमाप्त एवं समांतराल। समस्त पापी तापी साधु महात्मा समस्त नारी पुरुष मानंकु आलिंगन करिबा पई सर्वदा उन्मुक्त। तेणु आम्भे पतित पावन। ब्रह्मदेव प्रभु मंदिर चूड़े थिबा चक्र आदि ठारू नीलचक्र नाम रे परिचित हब। आपण ब्रह्मलोक को जीवा पूर्वरु नीलचक्र रे बाना बांधी दे जिबे। सेही बानार नाम हब पतित पावन बाना। आपण को आज्ञा पालित हब प्रभु। राजा इंद्रदुम्न प्रभु तुम्भर असीम धैर्य एवं एकाग्रता पाई आम्भ को एठारे प्रतिष्ठा करि परिबो। सेथिपाई आम्भे प्रीत। मु किए प्रभु? मु तो निमित्त मात्र। लीलामयंकर इच्छा ही आज वास्तव में रूपांतरित होईछि। तुम्भर मनोवांछा प्रकाश कर इंद्रदुम्न। प्रभु जदि कृपा करिसेंती ताहले एई बर दियंतु। ए पुरुषोत्तम क्षेत्र भितर थिबा जेते नर नारी कौनसी दिन केही भी अभुक्त रहिबे नहीं। सेइथिपाई प्रतिदिन प्रभातरु रात्रि अर्धजाम पर्यंत आपणक निकटरे अन्य व्यंजन एवं 60 पौती भोग लागुथुबो। समस्त क्षुदित तृषित प्राणी सेई महाप्रसाद सेवन करी निजर पाप राशि क्षय करुथिबे। की बर मागिल तुम्हे इंद्रदुम्न? आम्भर प्रीति पाई तुम्हे एपरी आयोजनर बर मागिनेल। उत्तम, तुम्भर इच्छा पूर्ण हब। किंतु तुम्हे निज पाई किछि बर माग। जदि प्रसन्न हेले प्रभु ताहले एई बर दियंतु जेपरी मो परे मो वंशरे आउ केही रहिबे नहीं। ये कौन इंद्रदुम्न? बर नाम रे तुम्हे अभिशाप मागी नौच कौन पाई? प्रभु आपण स्वयंभू ए सबु आपणक कीर्ति
ହୁଏତ ମୋ ବଂଶରେ କେହି କେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହି ଗର୍ବ କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଗର୍ବ ଯେପରି କେହି ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର ମାଗିଛି। ସାଧୁ ସାଧୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସାଧୁ ତମର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଆଜି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଆଜି ଆମର ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତିଥିଟି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପରମ ଭକ୍ତ ଶବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆମ୍ଭର ନୀଳମାଧବ ରୂପର ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରଥମ ପୂଜକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଆମ୍ଭର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଦଇତାପତି ବୋଲାଇବେ। ସେମାନେ କେଉଁପରି ସେବା କରିବେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ୍ଭର ମହାସ୍ନାନ ହେବ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେ 15 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବସର ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଇବେ ଏହି ଦଇତାପତିମାନେ। ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଭ୍ରାତା ବଳରାମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବୀ ଦଳନ ରଥରେ ଏବଂ ଆମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଉପବେଶନ କରି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନବଦିବସ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା ନାମରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସେବା ଏହି ଦଇତାପତିମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବଂଶଧରମାନେ ଆମ୍ଭର ପୂଜକ ହେବେ। ଆଉ ଶବରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବଂଶଧରମାନେ ସୁପକାର ବା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାର ବୋଲାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ନିୟମ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଗୂଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆମ୍ଭେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସାର୍ବଜନୀନ। ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ଅନ୍ୟ ପରିଚୟର କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯେପରି ନଦୀମାନଙ୍କର ସାଗର ସହିତ ମିଳନ ହେଲା ପରେ ନଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହରାଇ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବେ, ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ହଜେଇ ଦେବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। शेष है श्रीमंदिर
ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯୁଗରୁ ଯୁଗକୁ, ସମୟରୁ ସମୟକୁ, ଚିନ୍ତାରୁ ଚେତନାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରହିଥିବ କାଳ କାଳକୁ। ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଳୟରୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ, ସେହି କାହାଣୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କେତେ ବୈରାଗୀ ପରିବ୍ରାଜକ, କେତେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବଦଳିଗଲା ଜନସମାଜର ସେହି ମାନସିକତା। ଜାତୀୟଣ ଭାବ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା, ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ସେହି ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଯୁଗର ସାଧକ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ସୃଷ୍ଟି, ସାମାଜିକ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ମାନବ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ କଲେ, ସେହି ଲୀଳାର ଆରମ୍ଭ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରୁ। জগতর নাথ জগন্নাথ, বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত। আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসি অছাহে নীলাদ্রি গোসাই, ভাবরে প্রকাশ